গুলি নাই আমাদের আছে। আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না। কেন গুলি করতে পারবেন? आप सर हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग যদি আপনারা রাজনীতিতে নিয়ে যান, ঠিক আছে, কেননা এই পুরো বাংলাদেশ। चलिए ঠিক আছে, चलो सर ऐसी हाई लेवल मीटिंग होगा तो चलिए इंडिया में यही है। नहीं आपकी जगह अपने नहीं है सिविलियन इधर नहीं आएगा। গুলি করবেন কেন? नहीं आएगा सिविलियन। আপনি কি বললেন এটা? আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না। কেন গুলি করতে পারবেন? चलो কেন গুলি করতে পারবেন? गुली करबे ना। ठीक है, आप आपका भी पता, ठीक है, फैसला होगा तभी होगा। नहीं आना और आप गुली करबे ना। गुली करबे ना। गुली नहीं, ऐसे गुली नहीं আমাদের আছে।